ओम शांति 12/5/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कर्म धंदा इत्यादि करी मध्य सर्वदा निजर ईश्वरीय छात्र जीवन एवं पाठपढ़ा को मने रख। स्वयं भगवान आमको पाठ पढ़ाउछंती, सर्वदा एही निशारे रुह। आजिर प्रश्न, जो पिलामानंको ज्ञान अमृत हजम करिबा जଣା अछि, जो पिलामानंको ज्ञान अमृत हजम करिबा जଣା अछि सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो? उत्तर, सेमानंक भितरे सर्वदा आत्मिक निशा चढ़ी रहिथिबो एवं सेही निशा आधाररे सेमाने समस्तंकर कल्याण करि चलिबे। काहार कल्याण व्यतीत अन्य कौनसी कथावार्ता करिबा पाई सेमानंको भल लागिबो नाही। कंटारू फूल करिबार सेवारे ही सेमाने व्यस्त रहिबे। ओम शांति। एबे तुमे पिलामाने एठारे बसिछ एवं एहा मध्य जानिछ जे आमे हेलु अभिनेता। आमे 84 जन्मर चक्र को पूरा करिछु। एहा पिलामानंक स्मृति रे आसीबा उचित। तुमे जानिछ जे बाबा आसीछंती आमको पुणी थरे राज्य भाग्य प्राप्त कराइबा पाई अथवा तमु प्रधानरु शतु प्रधान कराइबा पाई। ए कथा बाबांक बिना आउ केही बुझाई पारिबे नाही। तुमे जेतेबेले एठारे बसुछ सेतेबेले जेपरी स्कूल रे बसिछ, बाहरे थिला बेले स्कूल रे नाह। जानिछ एहा हेउछि सर्वोच्च रुहानी स्कूल। एठारे रुहानी बाबा आसी पढ़ाउछंती। पाठ पढ़ा तो पिलामानंकर मने पड़िबा दरकार ना। ये ब्रह्मा मध्य संतान अटंती। एहांकु अथवा समस्तंकु एकमात्र बाबा सिखाउछंती। समस्त मनुष्य आत्मांकर से हेउछंती पिता। से आसी ब्रह्मा बाबांक शरीर उद्धार नहीं तुमको बुझाउछंती, प्रतिदिन बुझाउछंती। एठारे बसिथिबा बेले बुद्धि रे स्मृति रहिबा दरकार जे आमे 84 जन्म नेछु। आमे विश्वर मालिक थिलु, देवी देवता थिलु, पुणे पुनर्जन्म नेई नेई आसी नीच अवस्थारे पहुँचिछु। भारत केते धनशाली थिला, सबु स्मृति रे आसुछे। एहा भारतर ही कहानी। ता सहित आमर मध्य निजको पुणे जेपरी भूली न जाओ। आमे स्वर्गरे राज्य करुथिलु, पुणे आमको 84 जन्म नेबाकु पड़िला। एही कथा सारा दिन स्मृति रे आनिबाकु पड़िबो। धंदा आदि कले मध्य पाठ तो मने पड़िबा दरकार ना। किपरि आमे विश्वर मालिक थिलु, पुणी आमे तळकु खसी आसिलु, बहुत सहज। किंतु एही कथा मध्य काहार मने रहु नाही। आत्मा पवित्र न हेबा कारणरु याद भूली जाउछे। मोते भगवान पढ़ाउछंती, यही कथा बुद्धिरु खसी जाउछि। मु बाबांकर छात्र। बाबा कहउछंती जोगर यात्रा रे रुह। बाबा आमको पाठ पढ़ाई एही परी लक्ष्मी नारायण कराउछंती। सारा दिन एहा स्मृति रे आसीबा दरकार। बाबा ही स्मृति देउछंती, यही भारत स्वर्ग थिला ना। आमे ही सेही देवी देवता थिलु। एबे आसुरी प्रवृत्तिर होई जाइछु। पूर्वे तुमर बुद्धि मध्य आसुरी थिला। एबे बाबा ईश्वरीय बुद्धि देइछंती। तथापि काहारी काहारी बुद्धि रे पशु नाही, भूली जाउछंती। बाबा केते निशा चढ़ाउछंती। तुमे पुनर्बार देवता हेबाकु जाउछ, तेणु तुम भितरे सेही निशा रहिबा उचित ना। आमे निजर राज्य नेउछु, आमे निजर राज्य करिबु। केते जनकर तो बिल्कुल निशा चढ़ु नाही, ज्ञान अमृत हजम ही हेउ नाही। जाहांकर निशा चढ़िथिबो तांकु अन्यर कल्याण करिबा बिना अन्य कौनसी कथावार्ता हेबाकु भल लागिबो नाही। कंटारू फूल करिबार सेवारे ही लागी रहिबे। पूर्वे आमे फूल थिलु, परे माया कंटा करि देछि।
एबे पुणी थरे फूल भली हेउछु। एहीपरि निज सहित कथा हेबा उचित। एही निशारे रही तुमे काहाकु मध्य बुझाइले तुरंत तांकु तीर लागिजिब। भारत आल्लांकर बगीचा थिला, एबे पतित होई जाइछि। आमे ही सारा विश्वर मालिक थिलु, केते बड़ कथा। एबे पुणी आमे कौन होई जाइछु, केते तळकु खसी जाइछु। आमर चढ़िबा एवं खसिबार एही नाटक चालिछि। यही कहानी बाबा बसी सुनाउछन्ति। भक्ति मार्गरे जहा शुणिछ ताहा मिथ्या, एहा सत्य। सेमाने सत्य नारायणंकर कथा सुनाई थान्ते, किंतु सेमाने कौन बुझी पारन्ते कि आमे किपरि चढ़िलु पुणी किपरि तळकु खसिलु। यही बाबा सत्य सत्य नारायणंकर कथा सुनाउछन्ति। राजपद किपरि हराइलु, एही सारा नाटक आम उपरे आधारित। आत्मा को एबे जना पड़िला जे आमे किपरि एबे बाबांक ठारु राजत्व नेउछु। बाबा एठारे पचारिले कहुछन्ति, हाँ निशा अछि, पुणी बाहर को गला परे किछि हेले निशा रहु नाही। पिलामाने निजे जानि पारुछन्ति। जदिओ हाथ तो उठाई देउछन्ति, किंतु चलनी एपरि जाहाकि निशा रही पारु नाही। अनुभव तो हेउछि ना। बाबा पिलामानंको मने पकाई देउछन्ति। पिलामाने तुमको मु राजत्व देइथिले, पुणी तुमे हराई देल। तुमे तळकु खसी आसिछ, काहींकि ना एहा हेउछि चढ़िबा एवं खसिबार नाटक। आजी राजा अछन्ति, काली तांको पुणी पदवीरु बाहर करि देउछन्ति। खबर कागजरे बहुत एहीपरि कथा बाहारुछि, जाहार प्रत्युत्तर देले लोकमाने किछि बुझी पारिबे। एहा नाटक चालिछि, एहा मने रहिले मध्य सर्वदा खुशीरे रही पारिब। बुद्धिरे अछि ना। आजी ठारु 5000 वर्ष पूर्वे शिव बाबा आसीथिले। एठाकु आसी राजयोग शिखाइथिले, लढ़ेई लागिथिला। एबे एही सबु सत्य कथा बाबा सुनाउछन्ति। एहा हेउछि पुरुषोत्तम युग। कली युग परे एही पुरुषोत्तम युग आसुछि। कली युग को पुरुषोत्तम युग कुहाजिब नाही, सत्य युग को मध्य कुहाजिब नाही। आसुरी संप्रदाय एवं दैवी संप्रदाय कुहाजाए। तार मझिरे एही संगम युग रहिछि, जेतेबेले कि पुरुणा दुनियारू नुआ दुनिया हेउछि। नुआरू पुरुणा हेबा पाई सारा चक्रर समय लागि जाउछि। एबे संगम युग चालिछि। सत्य युगरे देवी देवता मानंकर राज्य थिला, एबे ताहा नाही। एबे त अनेक धर्म आसी जाइछि। एहा तुम बुद्धिरे रहुछि। अनेक अछन्ति जेउ माने कि 6-8 मास 12 मास पाठ पढ़ी पुणी तळकु खसी जाउछन्ति, फेल होई जाउछन्ति। जदिओ पवित्र रहुछन्ति, किंतु पाठ पढ़ु न थिबारु खसी जाउछन्ति। केवल पवित्रता कामरे आसे नाही। एहीपरि बहुत सन्यासी मध्य अछन्ति। सेमाने सन्यास धर्म छाड़ी जाई गृहस्थी होई जान्ति, विवाह आदि करिथान्ति। तेणु एबे बाबा पिलामानंकु बुझाउछन्ति, तुमे स्कूल रे बसिछ, ए कथा स्मृति रे अछि जे आमे आम राजत्व किपरि हराइछु, केते जन्म नेइछु। एबे पुणी बाबा कहुछन्ति विश्वर मालिक हुଅ। एथिपाई पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िब। जेते अधिक बाबांकु मने पकाइब सेते पवित्र होइजिब। काहींकि ना सुनारे खाद पड़िछि, ताहा बाहारिब किपरि। पिलामानंक बुद्धिरे अछि आमे आत्मा माने सतोप्रधान थिलु, 24 कैरेट थिलु, पुणी तळकु खसी खसी एपरि अवस्था होई जाइछि। आमे कौन होई जाइछु? बाबा तो एपरि कहुनाहांती जे मु कौन थिली। तुमे मनुष्य माने ही कहुछ आमे देवता थिलु।
ଭାରତର ମହିମା ତ ଅଛି ନା। ଭାରତକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ମୁକ୍ତିଦାତା କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତରେ ହିଁ ରିଇନକାରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନଃ ଅବତରଣ ହେଉଥିବ। କାରଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱପିତା ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବେ। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାଗୀରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସିଥିବେ ନା ପୁଣି ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ କଥା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ। ଚିତ୍ରରେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶିବଙ୍କ ପରିଚୟ କିଏ ଦେଲେ? ଶିବ ବାବା ହିଁ ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ କାହିଁ 84 ଜନ୍ମ ପରେ ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଏହା ବିଚିତ୍ର କଥା ନା, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ହେବ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିବେ। ଏହି ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସଉକ ରହୁଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସଉକ ରହୁଛି ନା। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଉକ ରହିଛି। ତୁମେ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବୁଝାଉଛ। ଏଠାରେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ବୁଝାଇବାରେ ଫରକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବଚ୍ଚେ ବଚ୍ଚେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କଥାର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ ଯେତେ ବାପାଙ୍କ କଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମେଳା କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଇଲେ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ। ଭାବନା ଆସେ ଯେ ଆମକୁ ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ନାହିଁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିଲି। ତୁମେ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି କ'ଣ ତୁମେ ପାବନ ହେବ ନାହିଁ? ବାବା ଏ କଥା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ତୁରନ୍ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ପବିତ୍ର କାହିଁକି ନ ହେବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ, ତୁମେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ପତିତ ପାବନ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବୁଝାଇବାରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଧରିନିଅ କେହି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଏଠିକାର ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କୂଳର ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ସେମାନେ କହିବେ ଇଏ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଏଠାକାର ହୋଇନଥିବେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନ ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ।
ସେଥିପାଇଁ ତ ଆତ୍ମା ମନେ ପକାଉଛି ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆସି ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ର ହେବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଷ ନଥାଏ। କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଖାଦ ବାହାରି ଯିବ। ମନମନା ଭବ ଅକ୍ଷର ମନେ ଅଛି ନା? ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ନିରାକାର। ଯେପରି ଆମେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ, ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ କିପରି କହିବେ ଯେ ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରୋ, ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼। ନିଶ୍ଚିତ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବାବା ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନୁଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ପତିତ ପଣିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପୁରୁଣା ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ କରାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅବଗୁଣ ହେଲା ପରଚିନ୍ତନ କରିବା ଓ ଶୈତାନୀ କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ତୁମକୁ ଶୈତାନୀ କଥା ଶୁଣିବା ଅନୁଚିତ। ୟାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ କଥା ୟାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା, ଏହି ଚୁଗୁଲିଆମି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ବାବାଙ୍କ କଥା ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ତାକୁ ଚୁଗୁଲିଆମି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଚୁଗୁଲିଆମି ଛାଡ଼। ତୁମେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କୁହ, ହେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତାମାନେ, ତୁମେ ଏବେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ। ତୁମେ ହେଉଛ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ ଯେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ଏହି କଥା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ହେଉଛି ଚୁଗୁଲିଆମି। ବାବା ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚୁଗୁଲିଆମି ଛାଡ଼। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତାମାନଙ୍କର ଏକ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼। ତୁମର ଧନ୍ଦା ହିଁ ଏଇଆ। ବାସ୍ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚାଲ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲୌହ ଯୁଗକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ବନବାସ ମିଳିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଛ ନା? ବନ ଜଙ୍ଗଲକୁ କୁହାଯାଏ। କନ୍ୟାର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବନରେ ବସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୈରାଗରେ ଥାଏ। ପୁଣି ମହଲକୁ ଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଛ। ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବିନାଶ କାଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ ସେ ତ ମହଲକୁ ଯିବେ। ବାକି ବିପରୀତମାନଙ୍କର ହେଉଛି ବନବାସ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ। ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ନେଇଥିଲ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତେଣୁ ବନବାସକୁ ଚାଲିଯାଇଛ। ବନବାସ ଏବଂ ବଗିଚା ବାସ ଦୁଇଟି ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ସିନା। ଭାରତରେ ହିଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ବନବାସ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ବଗିଚାକୁ ଯିବା। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖ, ତଥାପି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲୁଥିବ?
पुणी सत्ययुगकु किपरि जीव निजकु पचार मु केते समय बाबांकु मने पकाउछि। तुमे तो जेपरी जोगर अग्नि रे पड़िछ जहाद्वारा विकर्म विनाश हेउछि। एक बाबांक सहित प्रीति बुद्धि हेबा उचित। सबुठारो फास्ट क्लास प्रेमिक जे कि तुमको मध्य फास्ट क्लास करुछंती। केउठी थर्ड क्लास रे छेली मेंढा भली यात्रा करिबा एवं केउठी एयर कंडीशन रे यात्रा करिबा केते फरक रहिछि। यही परी विचार सागर मंथन कले तुमको बहुत मजा आसीबो। यही बाबा मध्य कहउछंती मु मध्य बाबांको मने पकाइबा पई बहुत मेहनत करुछि। सारा दिन ख्याल चालुछि। तुमको मध्य यही मेहनत करिबाकु हेबो। अच्छा मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर काहाकु भी एकमात्र राम अर्थात बाबांक कथा बिना अन्य कौनसी कथा सुनाइबा अनुचित। जनकर कथा अन्य जनकु सुनाइबा परचिंतन करिबा एहा चुगुलियामी अटे। एहाकु त्याग करिबाकु हेबो। 2 नंबर एकमात्र बाबांक साथी रे प्रीति अर्थात स्नेहपूर्ण संबंध रखिबाकु हेबो। पुराणा देहर अभिमान को छाड़ी एकमात्र बाबांकर स्मृति द्वारा निजकु पवित्र करिबाकु हेबो। वरदान समाहित करिबार शक्ति द्वारा भूल को मध्य ठीक करुथिबा विश्व परिवर्तक भव। समाहित करिबार शक्ति द्वारा भूल को मध्य ठीक करुथिबा विश्व परिवर्तक भव। अन्यर भूल को देखि निजे कौनसी भूल कर नाही। जदि केही भूल भी करुछि तेबे करू किंतु मोते ठीक ही करिबार अछि। तार संगर प्रभाव रे आसीबार नाही। जो माने अन्यर प्रभाव रे आसी जानती से माने बेपरुआ होई जानती। तेणु समस्ते केवल एही गोटिए संकल्प नियजे मोते ठीक रास्ता रे ही चलिबार अछि। जदि अन्य जने भूल करुछि तेबे सही समय रे समाहित करिबार शक्ति को व्यवहार कर। कहार भूल को नोट करिबा अर्थात बुद्धि रे धारण करिबा परिवर्ते ताकू सहयोगर नोट दिय अर्थात सहयोग रे भरपूर कर दिय। तेबे विश्व परिवर्तनर कार्य सहजरे होई जिवो। आज रो स्लोगन जदि निरंतर जोगी हेबार अछि तेबे हद्र अर्थात विनाशी मुँह पणिया एवं मोर पणिया को बेहदरे परिवर्तन कर दियो। अव्यक्त इशारा आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। वर्तमान समय रे फरिस्ता पणियार संपन्न स्थितिर बा बाप समान स्थितिर पाखापाखी होई चलीछि। सही अनुसारे पवित्रतार परिभाषा मध्य अति सूक्ष्म होई चलीछि। केवल ब्रह्मचारी हेबाटा पवित्रता नुहे किंतु ब्रह्मचारी हेबा सहित ब्रह्मा बाबांकर प्रत्येक कर्मरूपी पाद उपरे पाद रखी चलिबा बाला ब्रह्मचारी हुआ। ओम शांति।